পাকিস্তানের উচিত সিন্ধু জল চুক্তি লঙ্ঘনের জন্য ভারতকে দোষারোপ বন্ধ করা। সিন্ধু জল চুক্তি আমরা নই, ওরাই ভেঙেছে, কারণ পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদ এই চুক্তি বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করেছে। শুক্রবার তাজিকিস্তানের রাজধানী দুশানবেতে হিমবাহ বিষয়ক রাষ্ট্রসংঘের সম্মেলনে পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে ভাষণ দিতে গিয়ে এই কথা বলেছেন ভারতের পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী কীর্তিবর্ধন সিং। তিনি আরও বলেন যে সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমে পাকিস্তান নিজেই এই চুক্তি লঙ্ঘন করেছে। মন্ত্রী বলেন যে পাকিস্তান এই ধরনের বিষয় উত্থাপন করে প্ল্যাটফর্মের অপব্যবহার করছে। এই প্ল্যাটফর্মের অপব্যবহার এবং এই ফোরামের আওতাধীন নয় এমন বিষয় উত্থাপনে পাকিস্তানের এই প্রচেষ্টায় আমরা সত্যিই হতবাক। আমরা এই ধরনের প্রচেষ্টা তীব্র ধিক্কার করছি, নিন্দা করছি। পাকিস্তানের থোঁতা মুখ হোতা করল ভারত। কি বলছেন কীর্তিবর্ধন সিং, শুনুন। वहाँ के लोग क्वेश्चन उठाते हैं कि हम ये इंडस रिवर ट्रीटी क्यों हम उसको अभ्यास में डाल रहे हैं। ये बताना जरूरी है कि उस ट्रीटी के प्रियम्बल में ही द बेसिस ऑफ द ट्रीटी इज गुडविल एंड नेबरली रिलेशंस एंड अ स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन। दीज थ्री वर्ड्स आर मेंशन्ड क्लियरली इन द प्रियम्बल। लेकिन आज गुडविल कहाँ है, आज नेबरली रिलेशंस कहाँ है? अब इतने साल से तो हम लोगों को हमला कर रहे हैं, हमारे इनोसेंट लोगों को मार रहे हैं, कश्मीरी पंडित्स को वहां से मार के भगा दिया गया। और उसके बाद जहां तक कोऑपरेशन की बात है, जब हम लोग अपने सतलज, रवि और ब्यास में अपनी डैम को साफ करने की बात करते हैं तो ये लोग वर्ल्ड बैंक में चले आते हैं, स्टॉल कर देते हैं। तो वेयर इज द कोऑपरेशन? सो वेयर डज दिस ट्रीटी स्टैंड? তিনি আরও বলেন যে এটি একটি অনস্বীকার্য সত্যি যে সিন্ধু জল চুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকে পরিস্থিতিতে মৌলিক পরিবর্তন এসেছে, যার জন্য চুক্তির শর্তাবলী পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন। মন্ত্রী আরও বলছেন যে ভারতকে দোষারোপ করা থেকে পাকিস্তানের বিরত থাকা উচিত। এই পরিবর্তনগুলির মধ্যে রয়েছে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তন, চলমান আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদ। কীর্তিবর্ধন বলছেন যে এই চুক্তির প্রস্তাবনায় স্পষ্ট লেখা রয়েছে যে এটি সদিচ্ছা ও বন্ধুত্বের চেতনায় করা হয়েছিল, তাই এটি সততার সঙ্গে বাস্তবায়ন করা অপরিহার্য। পাকিস্তান থেকে ক্রমাগত সীমান্ত সন্ত্রাসবাদ এই চুক্তির বিধান অনুসারে ভারতের জল ব্যবহারের ক্ষমতাকে বাধাগ্রস্ত করেছে। পাকিস্তান যে নিজেই এই চুক্তি লঙ্ঘন করেছে তার জন্য এইভাবে ভারতকে দোষারোপ করা উচিত না, তার থেকে বিরত থাকা উচিত। কি বলছেন তিনি, শুনুন। वहाँ के लोग क्वेश्चन उठाते हैं कि हम ये इंडस रिवर ट्रीटी क्यों हम उसको अभ्यास में डाल रहे हैं। ये बताना जरूरी है कि उस ट्रीटी के प्रियम्बल में ही द बेसिस ऑफ द ट्रीटी इज गुडविल एंड नेबरली रिलेशंस एंड अ स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन। दीज थ्री वर्ड्स आर मेंशन्ड क्लियरली इन द प्रियम्बल। लेकिन आज गुडविल कहाँ है, आज नेबरली रिलेशंस कहाँ है? अब इतने साल से तो हम लोगों को हमला कर रहे हैं, हमारे इनोसेंट लोगों को मार रहे हैं, कश्मीरी पंडित्स को वहां से मार के भगा दिया गया। और उसके बाद जहां तक कोऑपरेशन की बात है, जब हम लोग अपने सतलज, रवि और ब्यास में अपनी डैम को साफ करने की बात करते हैं तो ये लोग वर्ल्ड बैंक में चले आते हैं, स्टॉल कर देते हैं। तो वेयर इज द कोऑपरेशन? सो वेयर डज दिस ट्रीटी स्टैंड? When you are not agreeing with the preamble itself, वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग ट्रीटी को अभ्यास में डाल के हम लोग ट्रीटी के साथ इंजस्टिस करें। हमारा तो कहना है कि ट्रीटी को तो उन लोगों ने तोड़ दिया by carrying out these acts of terrorism. So these facts should be brought out in the world to change the perception of what is happening. India has always been known throughout the world as a peace-loving country, and we have always been that. We have always advocated peace. हम लोगों ने कभी भी किसी देश में जाके एग्रेशन नहीं किया है इन हिस्ट्री, कभी भी नहीं किया। एंड वी हैव ऑलवेज बीन सब्जेक्टेड टू दिस, एंड देन द वेरी पीपल हु कैरी आउट दीज एक्ट्स ऑफ टेररिज्म, देन दे ट्राई टू प्ले द विक्टिम। तो आपने जो सवाल किया है, आई एम सो ग्रेटफुल दैट योर क्वेश्चन हैज अलाउड मी टू गिव दिस to make this appeal to everyone present here to please read a little bit about this history of terrorism that has happened in our country and please act
actively talk about it in various forums so that the world knows the reality of the cruelty, the barbaric instances that have been happening in our country. And now, thankfully, with the strong steps that the Modi government has taken, I'm hoping that these people will learn and not do it anymore. But again, हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया है कि any further act of terrorism now will be taken as an act of war and we will respond accordingly. এর আগে শুক্রবার একই সম্মেলনে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ বলেছিলেন যে তার দেশ ভারতকে রেড লাইন অতিক্রম করতে এবং চুক্তি স্থগিত করে রাজনৈতিক লাভের জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনকে ঝুঁকিতে ফেলতে দেবে না। পাকিস্তানি সংবাদপত্র ডনের মতে শরীফ বলেন যে ভারতের একতরফা ও অবৈধভাবে সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত করা অত্যন্ত দুঃখজনক। পহেলগাম কাণ্ডের জেরে সিন্ধু জলবন্টন চুক্তি স্থগিত করে ভারত। এর প্রেক্ষিতে ব্যাপক সমস্যায় পড়েছে পাকিস্তান। রীতিমতো দুশ্চিন্তায় পাকিস্তানের কৃষকরাও। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কয়েক দশক ধরে চলা সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত হওয়ার কারণে পাকিস্তানের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে, কারণ সেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ চেনাবের মতো নদীর উপরে নির্ভর করেন। সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিতের ঘোষণার পর পাকিস্তান এমন একটি ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে যেখানে জল কার্যত অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে। ভারত বলছে যে পাকিস্তান বিশ্বাসযোগ্যভাবে সীমান্তে জিহাদিদের যদি সরিয়ে না দেয় ততদিন পর্যন্ত এই স্থগিতাদেশ বজায় থাকবে। আর এই প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে ভারতের তরফে বলা হচ্ছে যে এইভাবে ভারতকে এই চুক্তি স্থগিত করাতে যে পাকিস্তান দোষারোপ করছে তা তাদের বন্ধ করা উচিত। কীর্তিবর্ধন সিং কি বলছেন শুনুন। आज जब वहाँ के लोग क्वेश्चन उठाते हैं कि हम ये इंडस रिवर ट्रीटी क्यों हम उसको अगेंस्ट में डाल रहे हैं, ये बताना जरूरी है कि उस ट्रीटी के प्रियम्बल में ही the basis of that treaty is goodwill and neighborly relations and a spirit of cooperation. These three words are mentioned clearly in the preamble. लेकिन आज goodwill कहाँ है? आज neighborly relations कहाँ है? अब इतने साल से तो हम लोगों को हमला कर रहे हैं, हमारे इनोसेंट लोगों को मार रहे हैं, कश्मीरी पंडित्स को वहां से मार के भगा दिया गया। अब उसके बाद जहां तक कोऑपरेशन की बात है, जब हम लोग अपने सतलज, रवि और ब्यास में अपनी डैम को साफ करने की बात करते हैं तो ये लोग वर्ल्ड बैंक में चले आते हैं, स्टॉल कर देते हैं। तो वेयर इज द कोऑपरेशन? सो वेयर डज दिस ट्रीटी स्टैंड? आज जब वहां के लोग क्वेश्चन उठाते हैं कि हम ये इंडस रिवर ट्रीटी क्यों हम उसको अगेंस्ट में डाल रहे हैं। এই ভিডিও সম্পর্কে আপনাদের মতামত জানাবেন। সমস্ত খবরের আপডেটের জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনে ক্লিক করবেন, ফলো করতে ভুলবেন না আজ তাক বাংলার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলে।